ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. مرد صاحب، یو آر اے ہینڈسم مین. کبھی عید پہ ایسا میسج آیا ہے جسے دیکھ کے آپ نے کہا کہ یار یہ میسج تو آنا چاہیے تھا مبارکباد کا، اور آپ کے گھر والوں کو کوئی پریشانی ہوئی ہو؟ میرا خیال ہے کہ اب ہماری عمر میسیجز کی نہیں ہے. گزشتہ عید پہ میں نے تو ان کو یہ میسج بھیجا تھا. ہاں، لیکن یہ ہے میں آپ کو عرض کروں، نہیں، آپ کے میسج سے وہ والا امپیکٹ آتا ہے یا نہیں، یہ بھی تو سوال ہے. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، یہ عید کے دن جس طرح اسد اللہ بھائی نے بات کی نا، یہ عید اس عمر میں ہماری اپنی خوشیوں کی نہیں ہوتی ہیں، بچوں کی خوشیوں کی. ایگزیکٹلی. اسلام آباد میں عموماً میں یہ بھی کر لیتا ہوں کہ بعض اوقات رمضان میں بیرون ملک چلا جاتا ہوں. ان سال میرا یعنی پروگرام ہے عید کے فوراً بعد جو ہے انشاءاللہ میرا جانے کا ارادہ ہے. باقی جو ہیں جو انہوں نے کہا نا، زندگی جتنی آپ کا پروفائل بڑھتا ہے نا، زندگی اتنی مشکل ہو جاتی ہے. میں تقریباً شہر میں 70% جب پھرتا ہوں نا اسلام آباد میں، تو ماسک اور ٹوپی لگا کے پھرتا ہوں، اس وجہ سے کہ جدھر کھڑے ہو گئے ادھر تصاویروں کے لیے رش بن جاتی وہ تو ہے. جب آپ بولتے ہوں گے ماسک سے بھی تو آپ پہچانے جاتے ہوں. نہیں، بعض لوگ بولتے نہیں، بعض لوگ آنکھوں سے پہچان لیتے ہیں. اچھا، یہ بات صحیح ہے، میں اگری کروں گی. کبھی خواتین کی زیادہ تعداد آپ ہے. کو لوگ آنکھوں سے پہچان لیتے ہیں. میں اکثر ماسک لگا کے باہر جاتی ہوں تو کیونکہ آواز ہی کچھ اس طرح کی ہے کہ لوگ، اچھا آپ وہ میڈم جو انڈیا پہ بڑی دشن کرتی ہیں، ہم آپ کا پروگرام دیکھتے تو اکثر میں کہتے ہیں ماسک لگا کے بھی اگر آپ کو پہچان لیں تو ماسک لگانے کا مقصد اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں انٹریکٹ کرنا چاہ رہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم روڈ ہوتے ہیں. ٹی وی پہ آنے والے لوگ، پولیٹیشینز یا اینکر، شعر یاد آ کئی بار آپ بہت زیادہ بحث کرنے کے چونکہ آنکھوں سے پہچانے جاتے ہیں نا، یہ بھی آنکھوں سے پہچانی جاتی ہیں. تم ناحق ناراض ہوئے ورنہ میں خانے کا پتہ، تم ناحق ناراض ہوئے ورنہ میں خانے کا پتہ، میں نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے. آنکھوں پہ میں بھی ایک شعر سنا. چلیں جی، آپ سنا. وہ پلا کے جام نظروں سے، وہ پلا کے جام نظروں سے، اب کہتے ہیں کہ نشے کی عادت اچھی نہیں. کیا بات ہے. یہ تو بڑا نعیم صاحب کا تو مجھے پتہ ہے کہ بڑے جو ہے نا شعر و شاعری کرتے ہیں. نعیم کے شعر کے ساتھ مجھے بھی 2-4 لائن یاد آ گئے. نعیم صاحب نے کہا آپ کو یاد آ گیا تھا، وہ تو یہ ہے. ان کا نام بڑے پیار سے لیا، ان کے درمیان رضینامہ ہو گیا ہے. اچھا، I was about to say that کہ مجھے ان کے درمیان راضی نامہ عید کا پہلا دن ہے. شیر عبد الغفار صاحب کی عید کا پہلا دن ہے. یہ ضروری بات ہے. ناراضگی ہوئی تھی میری اور افنان کی، ہوئی تھی 1 سال یا 1.5 سال بعد کہیں جا کے ہمارا راضی نامہ ہوا، لیکن دل پہ بوجھ ہوتا ہے. تو اس بوجھ کو آج ہی ختم کر اس لیتے ہیں. بوجھ کو ختم کرنا چاہیے ناظرین. عید کا دن ہے اور آج اٹھے. ہمیں یہ رضا تھینک یو. یہ چلیں، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، راضی نامہ ہو گیا. ان کا بھی کسی نے محاسبہ کیا ہے یا نہیں؟ ناظرین، جو ایک کلپ مشہور ہوا تھا جس میں ڈاکٹر فضا اس پروگرام کے ہوسٹ کر رہی تھی، نعیم بھائی تھے، اختیار ولی صاحب تھے. آپس میں ایسے مومنٹس آتے ہیں جب آپ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا وہ ہیٹڈ مومنٹس بن جاتے ہیں، پھر وہ بندہ ایموشنل بھی ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے اسے ایک آڈینس دیکھ رہی ہے، کنٹرول نہیں رہتا، تو ایسا کچھ ہو جاتا ہے. شعر آپ کھا گئے. جی اچھا، شعر سنا دیں. تو اب جو میں یہ آڈینس کو بتا رہا ہوں کہ میں بذات خود بڑا خوش ہوا ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ بات کیا. ہمارا پلان بھی یہی تھا کہ آپ دونوں یہاں پر آئیں گے تو آپ دونوں کو گلے ملوائیں گے، کیونکہ یہ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا تو انٹریکشن آپس میں رہنا ہے، آج نہیں، ایک شو میں نہیں، دوسرے شو میں. تو بڑا اچھا کام کیا شیر افضل صاحب نے. اب آپ ہمیں شعر سنائیں. ہاں بالکل. نہیں، شعر جو ہے تو کچھ ایسے ہیں کہ خون کو رنگ ہنا زخم کو گلنار کہا، خون کو رنگ ہنا زخم کو گلنار کہا، دل سے بے بس ہے کہ قاتل کو بھی دلدار کہا. لوگ انسان کا لہو پیتے ہیں، لوگ انسان کا لہو پیتے ہیں، ہم نے پی آگ تو سب نے ہمیں میخار کہا. اور صاف دل آپ ہیں مروت صاحب، صاف دل آپ ہیں، یہ زمانہ تو نہیں، سب سے ہنس کر نہ ملا کیجئے 100 بار کہا. یہ ایک واقعہ ہوا تھا، پوری قوم کو اچھا نہیں لگا تھا. اور یہ واقعات جب بھی ہوتے ہیں نا دل پہ بوجھ بنتے ہیں، چاہے کوئی کسی طرف سے بھی یہ ہو، ایگریشن ہو. میں آپ دونوں کا مشکور ہوں، اور بالخصوص یہ تو میرے چھوٹے بھائی ہیں اختیار ولی صاحب کا، اور میں ان کو ایک داد ضرور دوں گا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام لوگ سن لیں. زبان اس کی انگار
निकालती हैं जब नून के लिए बोलता है अपनी पार्टी के लिए, और पार्टी का इस पे हक है। जी जी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में 2 लोगों को मैं दाद देता हूँ जिन्होंने PMLN को जिंदा रखा है, एक इख्तियार वली साहब है और एक अमीर मकाम साहब। और खसूसन मीडिया में उस वक्त भी जब 2018 में PTI की हुकूमत थी, जुर्रत के साथ, दलेरी और इस्तेकामत के साथ इन्होंने अपनी पार्टी, अपने लीडर का पैगाम मुसलसल दिया, बग़ैर किसी खौफ के, शायबे के, बग़ैर किसी ये इम्प्रेशन लिए कि हुकूमत जो है और के तो बंद में गया, सियासी वर्कर हैं, तकलीफ भी उठानी पड़ी, लेकिन मेरे दिल में एक ऐसे सियासी वर्कर के लिए बहुत ही ज़्यादा रिगार्ड और कदर है। मैं जो हूँ ना, कुछ लोगों के लिए इशारतन किनायतन आप समझ ही जाए कि किन के लिए पैगाम है। वाह 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 वाह। इरशाद। इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, नजर आता है। अब समझ जाए कि मैंने किसको सुनाया। अब आपकी बारी है। जवाबन कोई शेर कहना चाहेंगे? जिनके लिए आपने ये शेर कहा है, किसी से मुझे सरेराह मिल गया, मैं आपकी भी ऐसे जफ्फी डलवा दूंगा उनके साथ। आज उसने हाल और आपको पूछा डालनी है। पड़ेगी जफ्फी। आज उसने हाल पूछा है, बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछा है। वाह 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 वाह। उसने पूछा मैं तो यही जनाब कह कैसे सकता हो, हूँ। नहीं हो, उसने पूछा जनाब कैसे उसने हो। जो इशारा दिया, मैं तो नहीं उस पे, मुझे तो नहीं, समझ नहीं। आ गई ना कि इशारा क्या जब है। वहां डाली जाती हैं जहां दिलों पे मेल न हो। हमारा तो जिनसे वास्ता पड़ा है वो तो मेल के बनी ही है। तो बनी देखिए देखिए, आज ईद का दिन है। कैसेट की बात कर नहीं, रहे हैं आप। वैसे जैसे कि नईम हम साहब, काफी नईम साहब, देर के आज बाद ईद का फोन- दिन है। शेर अफजल मरवत साहब का नो डाउट पार्टी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जिस तरह से इन्होंने लीड किए हैं कैंपेन्स, PTI के नाम को जिंदा रखा है, कि इनकी ह्यूज फैन फॉलोइंग है। मेरे ख्याल से आप जमात के तमाम लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए, और इस सपोर्ट में पूरी जमात, इमरान खान साहब की तो जाहिर बात है, इनको आशीर्वाद होगी तो ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब जमात के अंदर, नो डाउट हर किसी जमात में, एक सियासी जमात में, ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स होती है, लोग टांगे खींचने वाले होते हैं, लेकिन मुल्की मफाद में या फिर पार्टी के मफाद में इससे बालातर होके आपको इनको दावत देनी चाहिए कि आए, प्लेटफॉर्म हाजिर है, PTI के साथ चलें। ये एक बड़ा नाम है, आपकी कौमी असम्बली में सीट है फिर। और दूसरी बात ये कि जाहिर बात है, एक फ़ैन फॉलोइंग है, पॉलिटिक्स को ज़िंदा रखा हुआ है, अपने तहत अपनी साफ नीयत से जो भी करते हैं वो PTI के लिए करते हैं। देखें, आपने जो बात की है शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से, मेरे आप बयानात तमाम रिकॉर्ड के उठा के देख लीजिए, मैंने हमेशा तारीफ़ की है। मैं तो खुद एक वर्कर हूँ, और ज़ाहिरी बात है खान साहब इस पार्टी के सरबराह हैं, तो फैसला खान साहब डेफिनेटली उनका ही प्रिवेल करेगा। खान साहब जेल में क्योंकि हैं, तो वो डेफिनेटली एक जो इंफॉर्मेशन है, बातचीत है, उन तक इंफॉर्मेशन की रसाई है, वो एक मसला है। खान साहब बाहर आएंगे तो काफ़ी मामलात जो है ना वो बेहतर तरीके से हो जाएंगे। तो हमारी अब तमाम लोगों की कोशिश यही है कि हर एक की होनी भी चाहिए कि खान साहब की रिहाई मुमकिन हो। वो मुमकिन होगी तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैं। बाकी बिल्कुल मेरी तरफ से तो कोई इस पे नहीं है बैन कि मैं कोई उसके अंदर ये ख्वाहिश रखता हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब की वापसी ना हो। मैं तो बिल्कुल इस तरह का इरादा नहीं रखता। जी, इजाजत से। वैसे तो ईद का प्रोग्राम है, ईद का माहौल है, लेकिन सियासी गुफ्तगू शुरू हो गई है। PTI का एक बहुत बड़ा मसला जो आजकल बड़ा सर उठा रहा है वो ये है कि इनके अपने जो लोग हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड बल्कि ऑन रिकॉर्ड भी इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। जैसे शोएब शाहीन साहब और फवाद चौधरी साहब वाला मामला रिसेंटली जो आप सबको याद होगा, उसमें से निकला क्या कि शोएब शाहीन साहब आकर कह रहे हैं फवाद साहब को कि खान साहब ने आपको भगोड़ा कहा। बाद में फवाद साहब में आपको पता बड़ा करेज है, वो दबंग बंदे, उन्होंने आगे पूछ लिया, खान साहब ने कहा मैंने तो नहीं कहा। तो आके फिर उन्होंने शोएब शाहीन साहब के साथ 2-2 हाथ किए। अब हर कोई 2-2 हाथ भी नहीं करता और हर कोई करेज के साथ जाके पूछता भी नहीं लीडर से। तो जाके पिंक को रेड करना, रेड को मैरून करना, गुफ्तगू अंदर हुई है नहीं हुई है, बाहर आके अपनी तरफ से बातें ऐड करना, फिर हर कोई जाके कंफर्म नहीं करेगा। तो ये भी नहीं पता होता कि जिसकी गुफ्तगू खान साहब से हो रही है बाकी वो बात उन्होंने फलां के बारे में कही है या फिर नहीं कही है। तो फासले बड़े क्रिएट किए जाते हैं और हर कोई जारी होता है कि हर कोई लीडरशिप के करीब आने के चक्कर में दूसरे को कटवाने के चक्कर में रहता है। ये बड़ा इशू है। ये जो मेरे हवाले से आपने सवाल किया ना, मेरी 3-4 अयाम कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक इंतहाई मोतबर वफाकी वजीर से मुलाकात हुई। जी जी। तो उन्होंने मुलाकात के हवाले से हमारी कुछ देर सियासी अमूर पे गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने ही मुझे कहा कि मरवत लगता है PTI को अनकरीब आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने कहा क्या है, खैर तो है। उसने कहा लगता ये है कि ईद के बाद क्रैकडाउन होगा इन पे।
ये मैं यानी ये 3-4 दिन की बात है। गुजारिश ये है अल्लाह न करे कि क्रैक डाउन हो, लेकिन अगर क्रैक डाउन हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि फिर मेरे लिए कोई सबील निकलेगी। जनाब आपकी जरूरत है। तो आप क्रैकडाउन के ख्वाहिशमंद हैं। यानी आप चाह रहे कि क्रैकडाउन हो जाए? देखिए जिस वक्त क्रैकडाउन था सारे भागे हुए थे, कोई था नहीं, तब इन्होंने पार्टी को संभाला था। जब हम सबसे लड़ रहे थे और सबके साथ अब ये बात मुझे करने दें, यानी इनडायरेक्टली आप चाह रहे हैं कि सब दोबारा मैं भाग जाएं इसको सब। जरा रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। मैं ये वैसे पीटीआई ने बड़ा वो जायज किया क्रैकडाउन है। से हुकूमत परेशान हो गई है ना, पहली खबर लीक हो गई, ऐसा नहीं कुछ होने वाला। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा से मेरे ख्याल में सबसे बड़ा नाकिद हूँ, और हमसे नहीं, बहुत अरसे से, बहुत अवाइल से। मैंने शेर अफजल मरवत पे भी पूरे भरपूर किस्म की क्रिटिसिज्म की विद फुल फोर्स। गुज़श्ता इलेक्शन 2024 में जो कैंपेन शेर अफजल मरवत ने चलाई है, मैं किसी के बारे में कोई हतक आमेज बात बिल्कुल नहीं, ना लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, लेकिन नोबडी वाज ऑन द स्क्रीन, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शेर अफजल मरवत की हर लम्हे, हर अगले घंटे गिरफ्तारी की उसका खदशा और कटका रहता था, लेकिन बावजूद इसके इसने कोई परवाह नहीं की। इवन मेरे शहर नौशहरा में अस्पताल दाग उसको कहते हैं, बहुत बड़ी जगह है, वहां आकर मेरे हलके में, मेरे टाउन में इसने जलसा किया था। नहीं, बड़ा करेजियस एक्ट था उस टाइम पे। और इसको मैं इस तरह कंक्लूड करूंगा कि अगर इसकी ये मेहनत ना होती तो शायद आज खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई की ये हुकूमत रिजल्ट ना हो। सही बात है। डेफिनेट सी बात है, वो इलेक्शन से पहले एक पूरी कैंपेन थी जिसको ये रन कर रहे थे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं।